হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মিথিলা এক্সপ্রেসের একটি জেনারেল কামরা শৌচালয় থেকে আচমকা ধোঁয়া বের হতে দেখে মঙ্গলবার বিকেলে আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে 130-21 মিথিলা এক্সপ্রেস বিকেল 3:50 ছাড়ার কথা ছিল। ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার সময় হঠাৎই একটি জেনারেল কামরার শৌচালয়ের দিক থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। ধোঁয়া দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত যাত্রীরা দ্রুত কামরা থেকে নেমে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশের বিশাল বাহিনী ও রেল কর্মীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত এই বগিটিকে ট্রেন থেকে আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর পুরো ট্রেন পরীক্ষা করে দেখা হয়। প্রাথমিকভাবে আগুনের সঠিক কারণ স্পষ্ট না হলেও শর্ট সার্কিট বা অন্য কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকে ট্রেন পরিষেবা। অবশেষে সমস্ত নিরাপত্তা পরীক্ষার শেষে সন্ধ্যা প্রায় 6টা নাগাদ মিথিলা এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা দেয়। ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই, তবে আচমকা ধোঁয়া বের হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। हम लोग बैठे थे बोगी में, ठीक है, हम लोग बोगी में बैठे थे, अचानक ने धुआं आया, ठीक है, तो लोग एक ने बोगी में से बोला हम लोग कि देखिए क्या धुआं निकल रहा था। ये धुआं अजीब ही महक रहा था, कुछ अजीब ही महक रहा था धुआं। हम लोग धुआं देख के डर गए, अचानक सब लोग इसमें से बोगी में से भागने लगा। हाँ, ये धुआं निकला है 15-20 मिनट। हाँ, धुआं एक टॉयलेट से निकला था जी, 15-20 मिनट टॉयलेट से निकला। सब कोई डर गया है कि इसमें से क्या धुआं निकल रहा है। अचानक सब कोई कूदने लगा। कोई बम 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 कुछ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है उसमें सर। कुछ अपने आप धुआं अचानक निकलने लगा है। कोई अचानक निकलेगा तो कोई देख रहा है थोड़ा ना, कोई देखेगा तब ना बताया कि अच्छा हाँ कि उसमें से देखे थे कि धुआं निकल रहा था तो सब कोई बोगी से बाहर हो गया। हाँ, किस टाइम में हुआ है? और जब गाड़ी लगा उसके 10 मिनट बाद ये मतलब धुआं निकलने लगा तो सब आदमी बाहर निकल गया। मिथिला एक्सप्रेस? हाँ, मिथिला एक्सप्रेस। कौन कोच नंबर कोच क्या था? जनरल? वो दूसरा जनरल होता है ना, हाँ, उसी में हुआ। तो पैसेंजर सब डर लगा? हाँ, डर लगा तभी तो निकल गया बाहर ना। हाँ, उसके बाद सब कोई निकल गया तो काट के गया। कितना देर तक खड़ा है? से 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। ट्रेन के छोड़ दिया है? हाँ, बोगी वो इंजन लेके चला गया, बोगी ये काट के रखा है। आप लोग को डर लगता है? डर लगता ही है। ये कि टॉयलेट में हुआ? क्या टॉयलेट में? हाँ, तो হাওড়া থেকে মণিশঙ্কর বিশ্বাসের রিপোর্ট, রূপসী বাংলা মিডিয়া। আপনারা দেখছেন রূপসী বাংলা মিডিয়া। এখন একটা ছোট্ট বিরতি, ফিরে আসছি বিরতির পর। পুরুলিয়ায় পাত্রপাত্রী যোগাযোগের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বিবাহ পরিচয়। আপনার মনের মতো জীবনসঙ্গী খুঁজতে পাশে রয়েছে বিবাহ পরিচয়। তাই আর দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন বিবাহ পরিচয়। মিউনিসিপ্যালিটি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, 2nd ফ্লোর, চাইবাসা রোড, অপোজিট PWD অফিস, পুরুলিয়া। মোবাইল নম্বর 9232440272। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন রূপসী বাংলা মিডিয়া।